दर्शक बंधु नमस्कार। बहुत दुखर कथा आज का बंदला गाहक दीपांजलि दास रो स्वामी दीनबंधु दास फुल सीरियस अवस्था रे अछन। तांको हॉस्पिटल रे भर्ता होईछि। तांकर बीपी हाई हेकरी मुंडो रे आघात लागिछि। तांको ऑपरेशन करा जिवो। जेते भी सहायकारी व्यक्ति अछन तांकर अकाउंट नंबर थंबनेल रे दिया जाइछि एवं आईएफएससी कोड भी दिया जाइछि। एही नंबर रे जहार जेतकी भी हो सहाय्य करबार अछि आपण माने एही नंबर रे पकांतु। थैंक यू नमस्कार। ए डरी धन रे सुना रे उठा मोरे रंगा धरा ए डरी केते नित जाऊ बाप पहिला सकाळा केते नित जाऊ बाप पहिला सकाळ रे उठा मोरे रंगा धरा उठा मोरे रंगा धरा रंग रंगाई उइलाड़ी बेला रंग रंगाई उइलाड़ी बेला रे उठा मोरे रंगा धरा कान्हू रे राना रे उठा मोरे रंगा धरा नीलो दुआरे मोर डाकू अथन सुबला सुदाम रे सुबला सुदाम আর গাই বাছুরি খেনিনা জীবু বৃন্দাবন বাজিবু কুঞ্জবন দুয়ারে মোর ডাকু অথন সুবলা সুদাম রে সুবলা সুদাম বন বাজিবু কুঞ্জবন আর খাইবাকু দেবী বাপ দহি মহিষর খাইবাকু দেবী বাপ দহি মহিষর রে উঠ মন ধরা কানরে ধানরে উঠ মন ধরা আর কেতে বেলু উঠি বাপ ডাকে সুখ সারি রে ডাকে সুখ সারি আর কেতে নিদ যাউছ হো উঠ রাম হরি হো উঠ রাম হরি কেতে বেলু উঠি বাপ ডাকে সুখ সারি রে ডাকে সুখ সারি কেতে নিদ উঠ রাম হরি হো উঠ রাম হরি খাইবাকু দেবী বাপ দহি মহিষর খাইবাকু দেবী বাপ দহি মহিষর রে উঠ মন ধরা